नमस्कार मु आपणकर पीयूष ओडिशार अगणित यात्रा प्रेमी दर्शक भगवान मानक मोर नमस्कार ओडिशार समस्त कमिटी भाई मानक मोर नमस्कार गला काली राति रे यात्रा सिंह बाहिनी तांका ऑफिशियल पेज रे यूट्यूब चैनल रे मो फोटो को पोस्ट करिसेंती जे आसंता वर्ष मु सिंह बाहिनी जॉइन करुछि बोली कथाटी संपूर्ण सत्य नुह कि संपूर्ण मिथ्या मध्य नुह कही रखिया पई चाहे यह जैसे अनुष्ठान को जीवाई बाबू सांगे मोर कथबार्ता होता चुक्ति होता किंतु समयानुक्रमे मालिक एवं कलाकार भितर जो बुझामणा जो समन्वय रहा कथा से समन्वयर घोर अभाव घटिला जद्वारा सुस्थ मस्तिष्क उक्त अनुष्ठान रे वर्षे काम करवा एवं 100% एफर्ट दबा मु सठिक भाविली नहीं तेणु मु बाबू आपण को मना कली जे मु आसी परिबी नहीं किंतु आपण मो कथा को विश्वास न करी मो फोटो को आपण सोशल मीडिया रे पोस्ट कले जद्वारा मते निंदार पात्र करेले तथापि मु आपण को सोशल मीडिया माध्यम रे जणै देबा पई चाहे कि आसंता वर्ष खाली आसंता वर्ष कहीं कि मु यात्रा रे थिबा पर्यंत मु सिंह बाहिनी संगे नहीं मु अपेरा सूर्य मंदिर रे कार्यरत थिली एबे कार्यरत अछि आसंता वर्ष मध्य कार्यरत रहिबी धन्यवाद जय जगन्नाथ आम सहित अच्छा सिंह बाहिनी मालिक जी अच्छा संजीव पाड़ी अच्छा आम कथा हवा कौन समन्वयर अभाव रहा से चुक्ति करते चुक्ति करने सहित गोटे फर्च्यूनर गाड़ी जोटा आप कहते प्रियंका एवं नुहे कि केबे से जीवे ना सिंह बाहिनी को आम कथा हवा जी आप बोधे बुधवार दिन पोस्ट करते आपण सिंह बाहिनी स्टारकास्ट पीयूष त्रिपाठी आसुच्च सी आज सका सोशल मीडिया कहते एवं नुहे कि केबे नुहे कौन चुक्ति था केते टंका तक आप फर्च्यूनर गाड़ी कौन कंडीशन देते जय जगन्नाथ प्रथमे आमर दर्शक देवता मानू मु भी प्रणाम करुच्ची पीयूष बाबू सकाଳେ प्रणाम कर यात्रा परिवार लोक नुहे मुझे दर्शक दर्शक रु किछि आर्टिस्ट मते प्रलोभित करी यात्रा करथिले एवं गत नवेम्बर रे हठात मते पीयूष फोन कले आसंता वर्ष पई मध्य आमर कान्हा बाबू सहित कथबार्ता सरीथिला एवं से नाटक मध्य डिक्लेयर करथिले किंतु हठात मते नवेम्बर मासरे पीयूष बाबू फोन कले बाबू मु आपन पार्टी रहा चाहूँगी एवं मु कहली ठीक अच्छे कथा हवा एवं गोटे होटेल रे आमे बसी कथबार्ता फाइनाल हेलु जे से 5 वर्ष पई मो पाखे रहिबे एवं 5 वर्षर एग्रीमेंट कले अग्रिम भाव से कहले मोर गोटे स्वप्न थिला आपण गाड़ी गोटे मते आपण संस्था तरफ किणीदेवे एवं तार डाउन पेमेंट भी आपण देबे एवं किस्ती भी आपण देबे 5 वर्ष आप पार्टी रहिबी ता छड़ा मते वार्षिक 70 लाख टंका हिसाब रे मते पेमेंट वार्षिक 70 लाख टंका नेबे ता सहित जो फॉर्च्यूनर गाड़ी ता पई कोन कंडीशन थिला सेटा 5 वर्ष पई सेटा कोनोसी से देबे नै माने हम संस्था तरफ तांको 5 वर्ष पई दिया जिवो तार टोटल प्राइस थिला आपनकर 42 लाख केते आमे डाउन पेमेंट 7-8 लाख टंका देइछु एवं प्रति मास भी किस्ती आमे बढोछु मालिक का नारे माने का नारे हम संस्था नारे गाड़ी अछि जने डायरेक्टर लाइन नारे अछि एवं सी आम पाखु गार नहीं जाइछंती 11 डिसेंबर तार सबु फोटो विजुअल अकाउंट रे नहीं हाँ मैं अकाउंट कार शोरूम को पेमेंट आपन टंका केते टंका पीयूष को देइछंती पीयूष बाबू को 3 थर रे 55 लाख टंका देछि सेतिर प्रथम से तांकर कंडीशन अनुसार मते कहिथिले जे मते 30 लाख टंका आपण अकाउंट रे देबे मु तांको 30 लाख टंका देछि अन्यान्य एवं तांकर लास्ट मते फेब्रुआरी 18 तारिख दिन तांको पैसा फेरेबे कहि कि मो पाखर पैसा नै चंती टोटल से मो पाखर 55 लाख टका नै चंती ता भीतर अकाउंट रो से नै चंती 30 लाख और नगद कैश 25 लाख आज्ञा फॉर्च्यूनर गाड़ी वर्तमान पीयूष जो गाड़ी चलाउछंती से गाड़ी आपण मालिकाना रे रहिछि मो मालिकाना अछि किंतु से एग्रीमेंट करचंती एग्रीमेंट तांको से कार बाबदर भी हम सहित होईछि जे से 5 वर्ष पई हमें तार आसंता वर्ष पई 5 चुक्ति भी करचंती एवं एग्रीमेंट गाड़ी पई भी करचंती जे 5 वर्ष पई मु सिंह बाहिनी रहिमी बोली अग्रिम भाव रे फॉर्च्यूनर गाड़ी न समन्वयर कोन अभाव रहिला से कहले पीयूष तांकर जो प्रतिक्रिया दैचंती जे ए कथाटा सत्य नुहे आ मिथ्या भी नुहे किंतु समन्वयर अभाव रहिला जोत पई कि मु एबे जीविनी कि केबे जीविनी एमती कोन आपण गाड़ी से चढुचंती अकाउंट रे 30 लाख नैचंती नगद कैश 25 लाख नैचंती एग्रीमेंट है जे माने तार पेपर के किनथिले आपण किनथिले पीयूष बाबू किनचंती एग्रीमेंट है आज्ञा
ତାପରେ ଏମିତି କଣ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଘଟିଲା? ସମନ୍ୱୟ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନଥିଲି, କାଲି କରିଥିଲି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ମୋ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି ଆମର 4.5 କୋଟି ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ଶପଥ କରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେଲି। ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଏବଂ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକି ସେ କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି? ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟରେ। ମୁଁ ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ମୋତେ କହିଲେ 2-3 ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାରାଜିକି ବୁଝିନି। ସେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଭାସ ପାଇଲି ତାଙ୍କ କଥାରୁ, ସେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଥିଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 70 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେମିତି କିଛି ଲାଗିଲା ମୋତେ 2 ଦିନ ତଳେ, ସେ ସେଠି ପୁଣି କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସେ ପାର୍ଟି ମାଲିକ ବଢ଼ିଦେବାରୁ ସିଏ ମୋ ଫୋନ୍ କାଲି ଉଠେଇଲେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ରିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଉଠେଇଲେନି କି କରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନା ଗୁଡାକ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ? ହଁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଛି ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କରିଛି, ସେତିକି ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ଛାଡ଼ିଛି। ମୁଁ କେହି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋକଠୋକ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗାଡି କେମିତି ଆଣିବେ? ଟାଙ୍କି ଗାଡ଼ିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଇଜ୍ଜତର କଥା। ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ କମିଟି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଋଣ 2 କୋଟି କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖିଛି ମୋ ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପେଜ୍ରେ, ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କର ମୋର ସମ୍ମାନକୁ ଯଦି ବାଧେ, ମୁଁ କ'ଣ ବି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇପାରେ, ସୁସାଇଡ୍ ବି କରିପାରେ, ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଲେଖିଛି 2 ଦିନ ତଳେ, ସେଟା ବି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କଥା କିଛି କହୁଥାନ୍ତି, ସେ ତ ଆମ ପାର୍ଟିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ଯାହା ପିୟୁଷ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ସିଂହ ବାହିନୀକୁ, ତାପରେ କାହିଁକି ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫୋନ୍ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲା, କିଛି ରେକର୍ଡିଂ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରେନି, ମୋର ସେ ସିଷ୍ଟମ ଫୋନ୍ରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି। ଶେଷ ଥର କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ? ମୋତେ ଯେଦିନ ଶେଷ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ କଥା ହେଇଥିଲେ 18 ତାରିଖ, 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମନା କରିଛି ଯିବିନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଛି? ନା, ମୋତେ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ମନା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ କରିନାହାନ୍ତି? ଏବଂ ମୋ ମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ଜଗନ୍ନାଥ କହି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ପରେ ଯିବି, ଆଖଡ଼ାରେ 15 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଏତିକି କେବଳ କହିଥିଲେ। ଏବେ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୁଅର ବ୍ରତ ଘର ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇଥିବେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି, ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି। କଣ ସେଠି କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଇନଥିଲା? ହଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ଆମର ଭେଟିଛୁ ସବୁଥର ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁ, ମୋତେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ପଇତା ଧରିକି ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବସି ଜଣେ କେମିତି ମିଛ କହିପାରେ, ମୋତେ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ପାଢ଼ୀ ସିଂହବାହିନୀର ପ୍ରଯୋଜକ, ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢୁଛନ୍ତି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର କାର୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସିଂହବାହିନୀ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି। ଇଏ ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ପେପର ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ନିଜ ନାଁରେ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ସେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲା, ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଘଟିଲା, କିଛି ସେମିତି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି।